إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم جميعا آمين ملما الله سبحانه وتعالى فوق ولين مندو كفمانينا في كيسياني نما كوجا نكراكا أني يسومو أني أنفمو أني منون تكرا وغا تابلو كوفوكا تاسيال كيما جودوما وكفمانينا الله سبحانه وتعالى في أكام بين سما أنا فتاولا أني أنا كتاو ولا ملما ني سanga kunguruni mbe ambulo amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ka seka kuma akono ni chogoya mu ni abe famnya ala ko noya ne o ni afamuna ka barake ni ay ala ko noya ambela jele ala ka fotaw ni ketaw beke fensen moye ala ko sarake aljana amin wala malmaw fendo be ambela jele ma do fomu mako al iqtida'u haramade ka inyamada ka fendo laje kala degi ka copie na kadanya wo ye fenye femuna be foko amrun fitriyun haramade ala ye andani ayde copie li nyamadali ni ko kerila ki kini fle ki numan fle yala ni nyona de la ka ke modo la ka konenyewa o akele olula uya ke chodi ni hera kodo mode laga ni hera nyona soro kele nga soro uya ko mina chodi walma nin kasara ni kololo ni bone bina moga nga konenyewa awo o abine uluka uya ke chodi ka bo akono c'est-à-dire haramade alay andani fendo foko al-iqtida wal-iqtida amrun fitriyun yamilu ilayhi al-insan tilqaiyan. Imitation is a natural instinct in human being. Maut maniko do kera doron haramade mi lajelle ke flabe miri akngolo kono walma be lajeli ke na ya soro fe nyoye modo so donc ola abega made nyini ou bien abega model le nyini abega example le nyini ale fana biseka example muna bara akanyana mako mado la iba ke consciemment knowingly ibe dola degi mado fana la ibe dola degi ka soro ite hala kala mayre me akon mana ki chugu haramade figa fendo de la degi aya fo ya wok mado la if you can find a human beings you will even imitate an animal ni ma haramade un yere mado la haramade metafu abe bigan yere la degi madola abna fo oh yes that serious yes na tara qur'ane gono kala je akli bala ala qissa do fanye ko mafla kelela do faga sa kelen ko fe san che sigira balma ke sukuna ta do ba ke tugumna ala ko tugodi fa ba'atha Allah ghuraban yabhas fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawat akhi ala e kono flachi unana kelen faga donc kelen ga kelen faga sur la gata dinga seneka kelen no bla kono donc mu balma ke suba bla ko ok donc ay kono de laje
o ye kono kelen no shudo cogo min na dɛ a fana wulila k'a balimakɛ shudo ten. Donc imitation is a natural instinct in human being. Ka fɛn dɔ lajɛ k'a ladegi Ala y'an da n'o ye de. I bɔra a kalama saw i bɛ ka mɔgɔ dɔ ladegi, i ma bɔ a kalama saw i bɛ ka dɔ de ladegi, que tu veux ou pas, que tu es au courant ou pas i bɛ ka dɔ ladegi. Donc o ye an tabiya de ye. Donc an b'a faamu k'a fɔ silamɛya a tɛ hadamaden tabiya a t'a essayer k'a b'a bɔ i la, parce que tabiya a dancogo tɛ se ka bɔ hadamaden na, mais a bɛ mun kɛ a tacogo de bɛ yɛlɛma, a dajuru o de bɛ se ka minɛ k'a bɔ sira jugu kan k'a bila sira ɲuman kan, walima k'a bɔ sira ɲuman kan k'a bila sira jugu kan. An bɛna misaliya dɔ fɔ aw ye. A bɛ komi n'i bɛ sigilen sisan i ka so ji sira nana bɛn a ma, ji bɛ boli ka don i ka so kɔnɔ. Donc tu as deux choix. I bɛ se ka ji boli sira bɔ ka taa i ka so gauche fɛ ou bien droite fɛ, ji bɛ tɛmɛ facilement, ou bien i bɛ se k'a bɔ numan fɛ, mais ji kɔni t'a ka sira bila cogo si la. Donc e yɛrɛ de bɛ choix kɛ sa, a to yen a ka don i ka so kɔnɔ k'a tiɲɛ, walima i bɛ se ka ji boli sira bɔ ka taa droite fɛ ou bien gauche fɛ. Donc silamɛya bɛ ten de. Fɛn fɛn bɛ hadamaden na i n'a fɔ i danbolo i tabiya, silamɛya t'a essayer k'a b'a bɔ i la. He will just redirect it. Donc kuma o kuma ni hadamadenw nana ni taabolo ye k'u bɛ hadamaden tabiya yɛlɛma, a bɛ kɛ problème wɛrɛ ye. I m'a ye Ala y'an da cɛ ani muso an mago bɛ ɲɔgɔn na. Donc Ala ye o tacogo ɲuman yira an na ko k'an ka furu kɛ. Mais diinɛ wɛrɛ mɔgɔw nana olu y'a essayer k'a fɔ non an kana se ɲɔgɔn ma yɛrɛ de. Alright, Ala b'a fɔ an ye ko fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. An bɛ karamɔgɔ caman ye a b'a ye Amérique ninnu ni Faransi ninnu fɛnw na diinɛ mɔgɔ belebelebaw a fɔra k'u tɛ se muso ma. Donc u bɛna mun kɛ sisan cɛmisɛnnin minnu bɛ taa d'u ma u ka église kɔnɔ dɛ u bɛ laban ka taa mina olu de kan. Parce que Ala ye fɛn dɔ de kɛ hadamaden na, you have no choice. Nɛgɛ de don Ala y'i dan n'a ye de f'a ka basi de. Donc a bɛ basi cogo min na ni halala sira ye Ala y'o bila an kɔrɔ. Alright? A m'a fɔ k'an k'a dabila dɛ k'an kana se ɲɔgɔn ma, non, a ko sira ɲuman de filɛ nin ye. Donc toujours silamɛya a bɛ tabiya ni i nature ni i bɛ se k'a lawaleya cogo min na a b'o sira de don i kɔrɔ, mais a t'a essayer ka ignorer k'a nier. N t'a dɔn n'a y'a faamuya. Alright? Donc sisan an b'a faamuya k'a fɔ bangebaga cɛ muso, donc an denw ka sini o bɛ dépend an bɛ mɔgɔ minnu bila u ɲɛkɔrɔ. Mais o tɛ kuma ye. I b'a ye hali Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ kira ye sallallahu alayhi wa sallam ko ninnu minnu filɛ nin ye dɛ olu ye exemple ɲumanw de ye. Fabi hudahum iqtadi, i ɲamada olu fɛ. Donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ anw ye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ anw fana ye ko komi a mana kɛ cogo cogo n'a pas le choix an bɛ dɔ ladegi, n'an ma ɲa k'an bɛ dɔ ladegi dɛ ladegi cogo ɲuman wala ladegi fɛn ɲuman o ye kira de. Donc o de la i b'a ye kuranɛ kɔnɔ Ala bɛ kisaw caman fɔ an ye. Donc nin ta ka ɲi a labanna nin na, nin ta man ɲi a labanna nin na. Donc pour que an ka se ka exemple ɲuman ta k'a nɔ minɛ. Donc nin ye the introduction. N'an ye nin faamuya dɔrɔn hadamaden ko o ko mana k'i la i b'i yɛlɛma de k'a lajɛ a ɲɔgɔn ye jɔn sɔrɔ, a tigi bɔra a kɔnɔ cogo di. Donc n'an ye nin an b'a faamu k'a fɔ anw filɛ situation min kɔnɔ sisan, an filɛ an ka jamana kɔnɔ. Dɔ bɛna fɔ mais nin n'anw ka actualité bɛ ɲɔgɔn sira la. Yes, an filɛ situation min kɔnɔ tantɔ sisan Mali la. Est ce que an bɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔnna ma deli ka mɔgɔw sɔrɔ ka kɔn an ɲɛ wa? A ɲɔgɔnna deli ka mɔgɔw sɔrɔ. Ko gɛlɛn kɛr'u la, embargo yɛrɛ binna mɔgɔw kan. Donc dɔw bɛ yen u y'a surmonter, u ye exemple ɲuman u y'o lajɛ k'u ɲamada o fɛ, u bɔra la with an honor, u kun kɔrɔtalen bɔra a la. Dɔw fana bɛ yen u ma exemple ɲuman ta, u kuma sulilen bɔra a la. Donc sisan a bɛɛ bɛ anw de bolo. Minnu kun kɔrɔtalen bɔra a la, an bɛ fɛ k'olu de lajɛ k'u ladegi wa walima minnu ni kuma suli bɔra a la. It's up to us to make a choice now. Donc o de la kuma o kuma ni ko kɛra i bɛ temps ta, i bɛ sigi, i bɛ miiri, i bɛ mɔgɔw tɛmɛnenw ka kisaw kalan i b'a ye. A ye ne hakili jigin
andem sen ma ay fendo kala islamique ka keleche farndo ko kuma fama ko Tariq bun Ziyad. All right, ale ni ameko Europe yere kera Europe uga civilisation famba bora Espagne. Donc au sera Espagne chogodi islamia o de taraka doni islamia Espagne. All right, ni Espagne na je San Cordoba haluga tembru ka ibata suranga kramo kedo photo ba ka wafu mako Ibn Hazmi al-Andalusi ale de photo be halibi Espagne tembru ka Jamia Cordoba ambela jelengo don. All right, donc anyway kuma toka mais aux civilisations ni abe tuabu bolo sanubu disi gosinaye à 80 à 85% pour Espagne. Mais abaro Espagne islamia dona kono chogomna anga khalifa do kumbe aye kela do blagata aye sorasi kele bolo do blagata kele bolo nyamo ko Tariq bun Ziyad. Donc Tariq bun Ziyad uye kulune ta ka jitige kana Espagne dankana. Donc espagnol kele ka mek mamna ko islamé obe nale wa sur Tariq bun Ziyad ka kele ke chamanchare na chara mabaworo. Donc maintenant au fana yu la ben 600 we kele ke cham franyon ka be maba kemebo. Donc Tariq bun Ziyad ya mesisa donc ko renfort benale ko benu attaquer ay mun fo ako aka général Doma ko antemena ni kulu munu ye andona kulu munu gono ga jitike ka na donc ay fere ka ga wobo kulu nunu bela be ka jigi jijuko donc ay kulu nunu be détruit akele na kulu détruit 600 a joka nyashi aka keleke choma ako ayyuhan nas ayna al mafar al bahru min waraikum wal adu amamakum وليس لكم والله إلا الصدق والصبر وأنتم في هذه الجزيرة أديع من الأيتام في معدبة اللئام وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأصلحته وأقواته موفورة ولا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. هذا كما توفقتا صدرك سرنيا رسم لأصحابه صورة للظروف التي هم فيها. donc aya faga keleke dewnye ako 600 awbetami jiba an kofe na fenfe awka ka abeto jila besa o armée fana fle anya fe anjugu de do. Donc faut y wore tambolo 600 on n'a pas d'autre solution illa as-sidq was-sabr, sincérité et puis la patience. Anana kamena alaka makande lasse. Donc maintenant si ça bolioroté ayo tamakia bola. Anjo kan chesri ka keleke walma obanku sagoy. Afla dokeleno. Ako laysa lakum والله إلا الصدق والصبر. Ameni situation kono amfleni ilmuna donc ambe komi ni dumuni glan ka mo wele nga mo munu te miri foy werela u yere kono barako ka yatime do mblaw kerefe wallahi hal nu e dumun to soro ka dum wa ko alhamdulillah parce que lu hakilite foy werela u kono olu yera kan nafa dro olu nya borela. Donc jugu flaw nya fe fanga bula uga keleke mina umbu bolo et puis unna kundonendo aw dun aw fle ni foi tabula ga mbamru ko et puis dumuni yera tabulu na uga be dumuni ngon soro ga ke foni ayaw ku kane na dumuni min soro bolo wa in imtaddat bikum al ayyamu ala iftiqarikum dhahabat rihukum. O ni ko indun torata na kuntala janyara dumun tawbolo donc awbena fago abena dese donc jugo ba ka sago fadfa'u an anfusikum khuzlan hadhihi al-aqiba bimunajazati hadhihi at-taghiya. C'est-à-dire avec ku jalami abe fauka famia ka fo ko fle yorom na sisa klongete ble anana kulumuna kulunte bolioroti jiban ko fe jugu banya fe. Donc on n'a qu'à faire face à la situation.
Ni ye Tariq bin Ziyad bila anw fɛ yan sisan wallahi a bɛ nin kutuba kelen de fɔ an ye. An laminiminen don, on est encerclé, frontière datuguna. Ni Tariq bin Ziyad yɛrɛ tun bɛ yen a b'a fɔ ko tɔ 2 mun dayɛlɛnnen don a y'o fana datugu. O la an ma appuyer an yɛrɛ kan Ala kɔfɛ. Ka d'a kan halisa an b'a fɔ de ko don sira wɛrɛ bɛ yen koyi an bɛ se ka dumuni sɔrɔ ka bɔ yan fɛ an bɛ se ya ikhwa osburu. An b'a fɔ sisan Mali la embargo wulila Simon da gɛlɛyara sukaro da gɛlɛyara mun wɛrɛ malo da gɛlɛyara ya Allah est-ce que Simon Glazine tɛ Mali la wa? A bɛ yan ou bien a tɛ yan? Sukaro Glazine a tun bɛ yan walima a tun tɛ yan? Malo sɛnɛyɔrɔ ko dɛsɛ de b'an na yan wa? A ko dɛsɛ t'an na. We are the only continent. I b'a sɔrɔ Afrique dɔrɔn de continent ye ou bien Mali de jamana ye. We consume that which we do not produce. We produce that which we don't consume. An bɛ fɛn mun dun an yɛrɛ t'a produit an fɛ yen. An bɛ fɛn mun fana produit an fɛ yen an t'o dun. Yala anw ka sɛw tɛ se ka kili da de wa? An ka sɛw bɛ se ka kili da kɛ. An bɛ se ka lemuruba sɛnɛ yan, an bɛ se ka namasa sɛnɛ yan, fɛn fɛn ka d'an ye an bɛ se ka bɛɛ kɛ yan. An bɛ se k'an yɛrɛ ka ciment usine lawuli. Mun yɛrɛ bɛ n'a ka to kɔfɛ an k'an yɛrɛ ka malo sɛnɛyɔrɔ lawuli, an ka sukaro usine bɛ yen an k'a damina. Nin tɛ tiɲɛ ye wa? What is the problem? Anyway, Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Paniki bɛ min? Tariq bin Ziyad ye nin de fɔ a ka mɔgɔw ye dɛ. A ko kulu ninnu yɛrɛ a y'u don ji jukɔrɔ. N'a b'a kɔnɔ k'aw bɛna boli n'a gɛlɛyara boli yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen. O t'a bannen yan. Donc bɛɛ k'i cɛsiri. On n'a qu'à faire face à la situation. Dieu, c'est-à-dire Ala ye diɲɛ da cogo min na maa si ka ɲɛnamaya sirilen tɛ maa dɔ la. A bɛɛ lajɛlen wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Ala de tɛ se ka Mali dilan k'a bila ka ni maa miliyɔn hakɛ min bila a kɔnɔ k'a fɔ ko ni balo de ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na maliyɛnw bɛ sa. It's not true, tiɲɛ tɛ. Anyway, Tariq bin Ziyad a continuera. A ko an k'a ko lajɛ k'a ɲɛnabɔ joona ni wagati kuntagara janyara dumuni fitinin min b'an bolo a bɛ ban. Donc yan'an k'an jigi da ninnu kan k'an b'a négocier a tɛ négocier n'u ye. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mun bɛ ko in na. Anw kanu tɛ u yɛrɛ de kanu don. U ka intérêt mun bɛna tiɲɛ dɛ u b'o de kɛlɛ la. U da birilen don an jeli mun na u bɛ k'a sama dɛ. An ko ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bilen. Enough is enough. A ka ɲi ten a y'a da bɔ an jeli la. Donc comme olu bɛ balo jeli de la. Donc an bɛna an jeli mun tigɛ u la dɛ o ɲɛsiranya dɔrɔn de don. Billahi alaikum n'o tɛ a sera nin na wa? A ma se nin na. It's too much. Donc n'an tora tan an b'a négocier an t'a négocier an ka dumuni fitinin ninnu bɛna ban sa an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔli daminɛ. An b'a fɔ k'an kun t'a dɔn ko a kun bɛ kɛ tan. Donc il est temps an ka ɲɛsin an yɛrɛ ka usine ma. An k'an ka sukaro usine lawuli. An k'an ka malo sɛnɛ daminɛ ɲɔnɔ yanfan ninnu na i b'a daminɛ i bɛ boli walahi ni maliyɛnw yɛrɛ wulila ka jɔ an yɛrɛ bɛ se ka balo bɔ yan k'a di sous région bɛɛ ma. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Tariq bin Ziyad a continuera n'a ka kuma ye. All right? A ko an k'a lajɛ an ka réagir joona. Wa illa wa in imtaddat bikum al-ayyam ala iftikharikum wa lam tunjizu lakum amra dhahabat rihukum. Donc n'an tora ni négociation fu ina sisan donc fɛn fɛn b'an bolo sisan substance minnu b'an bolo an bɛ tila bɛɛ dumuni na sisan ka ban. A y'o de fɔ a ka mɔgɔw ye exactement. Donc an k'a lajɛ sisan o bɛ wolo mun na o tɛ hɛrɛ ye. Donc pour que k'o éviter an k'an cɛsiri ka baara daminɛ sisan. Fadfa'u an anfusikum khuzlana hadhihi al-aqiba bi munajazati hadhihi at-taghiya. A y'o de fɔ. A ko here is the thing. Wa inna intihada al-fursata la mumkinun in samahat li anfusikum bil maut. Donc quand une opportunité est saisie sisan ka wuli k'an jɔ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ waraw c'est possible. An bɛ se ka nin wagati c'est-à-dire fursa samina an bɛ se k'a tɔnɔbɔ a bɛ se ka wolo hɛrɛ la an ye n'a y'a sɔrɔ an pɛrɛlen don saya kama dɛ. A y'o de fɔ. Wallahi maliyɛnw n'an pɛrɛlen don baara kama nin ye opportunité de ye Mali ye. An bɛ se k'a fɔ an ma deli ka ɲɔgɔnna sɔrɔ.
هذه فرصة ثمينة أمي كان يري سادا أمي دقي أنا يرتا دوم أنا يرتا لبارا أنا نجي سمع أن يرلا سادر كان تك جامعوي عند غرالا كوجو إبن مليان دي ملياردير أبي تلاقى دليكي أبي سان فمو تقولي والله أنت قالون تقولي أبارو نين قصة فمو تلاقى سكاما الشيء بشيء يذكر من السكاما تقولي نكو ندلقى كولوندو سنة مالا كاسنة ولا كنا دقو دولا أبارو جوي كولون واردياما دين سن fitini amar santan soro a samedi dimanche abita madrasa abita misri la wa kala qur'an la donc muso ba kala qur'an la o de afo ko jiku gele be afrique kuna be fega baraji chaman soro ko abita jiduma donc ni fana jumenke samedi dimanche na bita kala yoro la afa be duru tam ndama de kaka récréation aka burusa aba black kesuni kono ka black kesuni kono wallahi a chale ne ayata ka dinema kungana kolon sene atali mali yorodo ay nyini ne fana he ka me ko ne to Ousmane Dramé ko me bo malango aw donc ko ni meta ko ngatani ni ko ka kolon senali antale ka kolon sene kolon bane kolon daile na mo kontana donc ne be mobili kono yana ngata una na téléphone dia ko kuma ntigi fe ngo alo jon no dra ko aywa vraiment amago be kolon were la he amago be kolon were la ne ko me hala manfo bo ko mo munu men krefe bonya kama ne ma foi fo ngo d'accord anga to alama kuma bane nyi ngali ke ngone joy ko itendo ango ay ko ne anga dugu wartigi bay ko ya 2 ans 3 ans passé aya ka milliard fêté ne madala ntara do google kono ka to taper wallahi c'est vrai aye klonge kela uni fon wele kana fêté ke ko ale ka war sera 3 milliards ma 1 milliardaire avec a den fitini fana deli tuguni ko kana kolon wore sene ale yere faso la donc mon ami ka kuma sur la France c'est-à-dire un degré fils abillahi la ko jugu quoi ibe milliardaire de malla be delike tukuni ni me ka famia donc il est temps anga jigi seme anyere la ala ta ko fe donc o wati nyuma ne fleni may Allah give us a better understanding ala ka akli nyuma di amma donc Tariq bin Ziyad a continuera ako wa inna intihad al fursa la mumkinun in samahat li anfusikum bil maut nam perele no segen kama nam perele no washi kama nam perele no bara kama wallahi waqati nyumane fle mais nama pero kama nam franchi de ke joyala fo akana di on ni manga to ka fo ka on ci anta fo alhamdulillah ma fo de alhamdu français ou bien un truc comme ça OK anga sigi aga qissa tobe ako jume kuma bayro la ko wa'lamu annakum in sabartum ala al-ashaq qalilan istamta'tum bil alazz tawila aya famu ka fo abna jugu kume nyoyam ke abna segen fitinim ke abna torom ke naw munyuna ka sabali o kan donc obena wolo hera c'est-à-dire lafiya kuntala jamuna obe awye ka kuma sunya ma ba woro mais où sera ma ba kemela où est Espagne d'aile c'est la où il y a plus de 800 more than 800 years aga kuma kera ou yamake abo de fanya tuni malion na sera ka munyuka sabali ninkan ka chesri ka barake wallahi abna wolo mun abebnai ma do la sera ka te ke bia te ke sini mais ande wana modeu abna kolu nyana after jalsatul isra inshallah. We will continue with the rest of the khutbah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لك أكل من دم لك فميل دم هل سبي أماننا الله سبحانه وتعالى في أكان كنا كاملا سرا تجلينك. أي سجرا أني كم كنتني أكاكم كموي نودي إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالألذ طويلا ناو مننا كسبالي سجن كنت على سرونين كان أبي ولو هيرلا بو أنا problem يمويه أودي سجن فتنيني منه نامنا كسام بانين أودي ما أنا كل لافياني هيرني ندرون أنا وصرو هل نانديو ناموديو نولو يوشيتو كجويا لا سيبون سادير أودي أنا موجا problem يانكوا
mɔgɔ fɛn bɛ kule la dɛ embargo binna kan kɔngɔ bɛ na mina an tɛna nin kɛ an sɔnna an bɛ b'a lɔn c'est à dire hakika de don a b'an ɲɛkɔrɔ quoi an tɛ se k'a nier quoi mais an ko n'an y'an cɛsiri ka baara kɛ a bɛna wolo fɛn dɔ de la a ye hakili jigin ko don dɔ la ko masakɛ dɔ bɛ yen a bɔra a bɛ tagama la sɔgɔmada fɛ a nana cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ sheikhun harim cɛkɔrɔba in sigilen don pelle b'a dabani b'a bolo a bɛ ka dingɛ sɛnɛ a ye jɔ ka cɛkɔrɔba lajɛ a ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba bɛ ka tamaro kolo a bɛ k'o de bila dugu jukɔrɔ k'a datugu ka ji kan istaghraba yani a kabakoyara quoi a ko mais e ye cɛkɔrɔba ye i sera i sa dingɛ da la ka ban i bɛna sa sini ou bien sinikɛnɛ ou bien dɔgɔkun wɛrɛ e bɛ ka tamaro turu an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn pour que tamaro ka falen k'a mɔ ka den kɛ o kɔni o ye san 20 san 30 kow de ye donc i tɛ dɔ turu i bɛ se ka mun dun sini sinikɛnɛ yanni saya cɛ cɛkɔrɔba y'a kunkɔrɔta k'a lajɛ a ko n den zara abauna fa akalna wa nahnu aidan bidawrina yajib alayna an nazra'a liya'kula abna'una wa ahfaduna a ko e ma faamuya anw bɛ ka tamaro minnu dun sisan n'an bɛ sun tigɛ n'a ye dɛ alright donc anw mɔkɛw olu de y'o turu donc o mɔna ka falen o den nana bɛn anw ka tile ma donc anw fana a bɛ wajibi an fana ka moralement we are obligated morally an fana ka dɔ turu an fana denw n'u mɔdenw u fana bɛna mun dun mais n'anw ne ko k'an t'o kɛ an bɛ dɔ de turu dɔrɔn mun bɛ se ka falen yanni sini sinikɛnɛ anw m'o dun a banna donc kɔngɔ k'an denw n'a mɔdenw faga n'o de fana ka d'an ye y a pas de problème it's simple an b'a fɔ ko hɛrɛ bɛna su in na dɛ ou bien sini sinikɛnɛ dɛ non américains ye embargo bi Cuba kan plus de 50 années a bɛ san 50 bɔ mais diɲɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen sisan ko n'i bɛ docteur ɲɛnama ɲini k'i tɛ taa Cuba hali covid wulilen diɲɛ bɛɛ bɛ sɛgɛn na bɛɛ tɔɔrɔlen don Cubakaw de ye docteurw ta k'a di diɲɛ ma olu ka embargo a ka dɔgɔkun kelen tɛ dɛ kalo kelen tɛ san 50 n t'a dɔn n'a ye kuma in faamuya hali kuma min na farafinna tun bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye kɛlɛ kɛ n k'u bɛɛ ka formation bɔra Cuba de right c'est vrai ou faux it's true donc embargo tɛ diɲɛ wuli ko ye an bɛ sɛgɛn kɛ o ye tiɲɛ ye mais sɛgɛn kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen donc hakili b'a yira hakilima la ko sɛgɛn kuntagala surun n'a bɛ wolo hɛrɛ kuntagala jan na o ta mais hɛrɛ kuntagala surun n'a bɛ wolo sɛgɛn kuntagala jan na o to yen donc n'i m'o kɛ i ka hakili a ma dafa ala ka hakili ɲuman di an ma donc an ka faamuya ten donc ko in bɛ cogo min na minnu b'a fɔ ko nin lahalaya in ka ɲi ani minnu b'a fɔ k'a man ɲi Malcolm X a ye kuma dɔ fɔ n bɛna kuncɛ n'o ye c'est à dire an ka sɔn embargo ma an k'an fasa fili CEDEAO bolo dɔw ko k'a ka ɲi dɔw ko k'a man ɲi aw yɛrɛ bɛna aw yɛrɛ ɲininka sa ko tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn n bɛna fɔ a ye sisan Malcolm X ko jɔnya wagati la there were two kind of slaves ko jɔn kun ye façon fila ye u tilalen don ka taa groupe fila kelen u b'a fɔ o ma ko house negro and other one is a field negro jɔn minnu n'olu tun bɛ so u matigi kɛ kɛrɛfɛ sokɔnɔ jɔn alright ani jɔn tilayɔrɔ filanan olu ye minnu bɛ foro la minnu bɛ sɛnɛ la minnu depuis sɛ bɛ kasi u birilen don fo tuma min na n'u ɲɛ yɛrɛ tɛ foyi la baara bɛ jɔ o wagati de mais kelen dɔ olu tun bɛ so u bɛ u matigi kɛ kɛrɛfɛ donc u b'a ka dumunitɔw dun u b'a ka duloki kɔrɔw dun u b'a ka samara kɔrɔw don donc olu bolo fan bɛɛ kɔrɔn quoi alright olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ye u matigikɛ la ka tɛmɛ u matigikɛ yɛrɛ kan c'est à dire ni matigikɛ banana olu b'a fɔ ko mun ko bɛ yen an kunkolo bɛ n dimina ça va pas bi an man kɛnɛ koyi an man kɛnɛ u t'a fɔ matigikɛ man kɛnɛ dɛ u b'a fɔ de ko we sick an man kɛnɛ ale ka kunkolodimi olu ka bana de ye an man kɛnɛ n t'a dɔn n'a y'a faamuya ni tasuma wulila ka so yɔrɔ dɔ la u pɛrɛlen don k'u yɛrɛ ka vie sacrifier pour que k'o tasuma in faga ni nana fɔ olu ye ko an ka boli ko an bɛ jɔnya de la u b'a fɔ ka boli e bɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ yɔrɔ jumɛn k'a dun ka tɛmɛ yan kan a bɛ se ka samara ɲuman sɔrɔ k'a don yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ yan kan a bɛ duloki ɲuman sɔrɔ k'a don yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ yan kan aw kunkolo tɛ yen koyi ka boli ayi a y'a ye sa walahi an ka situation lajɛ
kuma dɔw la nunu yɛrɛ bɛ ka tubabuw ka intérêt défend ka tɛmɛ hali u yɛrɛw kan u tubabu intérêt défend tɔ u taara kungo lase u yɛrɛ ma a ma se an ka tɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ olu yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ tubabu ninnu yɛrɛ kan minnu ka intérêt menacelen don ko jɔn filanan olu bɛ foro de la depuis sɛ bɛ kasi olu birilen don alright ko ni nana fɔ olu ye ko patron ka so ko tasuma b'a kun na k'u bɛ dugawu de kɛ ko ala k'a to sanfɔɲɔba ka wuli ka patron yɛrɛ n'a ka so bɛɛ jeni alright ko ni nana fɔ olu ye ko patron ko kunkolodimi b'a la k'u bɛ dugawu de kɛ ko ala k'a to a ka sa alright we pray that he dies ni nana fɔ olu ye k'an ka boli olu b'a fɔ an ka sira t'a la an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ hali jahanaba a ka fisa ni yan ye donc situation in de bɛ ten quoi alright dɔw bɛ ninnu kɛrɛfɛ u b'u ka karabatiw ɲɔgɔnna don u b'u ka kan fɔ tout bien saisé donc n'a fɔra sisan ko faransi gɛnna donc non an bɛ se ka matigi ɲuman wɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka européens bɔ y'a kɛ u bɛ yan sisan san 10 san 20 san 30 mun ɲɛnabɔra a y'an n'an kungo to ɲɔgɔn na sa an ka dɔ wɛrɛ lajɛ n'a ɲana an ka responsabilité de don n'a tiɲɛna fana quand même a ye to an ka dɔ wɛrɛ lajɛ kɔni o kɛlɛmayɔrɔ bɛ min anyway inshallah an bɛ jɔ yan an tɛmɛna wagati kan may Allah give us a better understanding ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala k'a to an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka kɛ an ka jamana fɛ balimaw wallahi jamana in hinɛ k'an ka jamanadenw minɛ kuma dɔ la n'i y'a lajɛ an ka kɔfɛ mɔgɔw lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ mun y'u bila an ɲɛ dɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka jamana de ka d'u ye ne hakili b'a la embargo kɛra dɔrɔn a dugusɛjɛ sukaro prix banna alright malo a bɛɛ yɛlɛnna kɔ fait mais covid kɛlen ka daminɛ Amérique minnu bɛ aw ɲininka a kana ne ka kuma minɛ dɛ aw ɲininka a k'a lajɛ n'i ye tiɲɛ fɔ ou bien nkalon donc a don fɔlɔ mɔgɔw paniquera quoi a fɔra ko yɔrɔw bɛna datugu donc mɔgɔw taara bitigiw la sisan ka taa ji caman ni fɛnw san a dugusɛjɛ u y'a kɛ n'i taara butigi la n'i ko k'i bɛ ji kɛsu 2 san u b'a fɔ ko 2 tɛ feere i ma 1 dɔrɔn n'i ko k'i bɛ burukala 3 san u b'a fɔ ko ayi e 1 bɛ mun kɛ 3 la i tɛ se k'o bɛɛ dun 1 ta sini bɛ na 3 tɛ se ka d'e ma i b'o garder i ka so kɔnɔ 1 bɛ na hali o tɛ 1 sɔrɔ n'i taara k'i bɛ fɛn fɛn ta o b'a f'i ye 1 2 tɛ tɛmɛ o kan k'a sɔrɔ n'u y'u ka buru bɛɛ feere a wari bɛ don jɔn kun olu yɛrɛ tɛ wa a bɛ don olu de kun mais u ko ko ayi burukala 3 tɛ feere i ma ji kɛsu 2 tɛ feere i ma sukaro 2 kilos 3 kilos i bɛ 1 dɔrɔn de san donc n'o banna i bɛ na sini a bɛ kɛ tan de u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan aw ma hali kafiriw u y'u ka politique ko problème bɛɛ to yen sa u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko parce que k'anw y'olu ka ambassadeur kɛ k'a sɔrɔ Mali ambassadeur tɛ Faransi sisan san 2 an balimaw an ka k'an ka jamana fɛ sa an ka k'an yɛrɛ fɛ au moins please les jeunes ni anw de kungo ye wallahi a ko in bɛ anw de bolo sisan a ko in bɛ anw de bolo dɛ anw mɔkɛw kɔni olu y'u ta kɛ u y'u ka kɛlɛ kɛ u y'u ni di an wolola hɔrɔnya kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya an wololo kɔnɔ n'a ka d'an ye n'an bɛ fɛ an k'an cɛsiri an denw an n'an mɔdenw fana ka na yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ alhamdulillah mais n'an bɛ fɛ k'an sigi de k'an sen 2 da ɲɔgɔn kan k'an bolo 2 da ɲɔgɔn kan k'an sitɔ kɛ jɔnya kɔnɔ an denw n'an mɔdenw u sitɔ kɛ jɔnya kɔnɔ ayiwa a ko kɔni b'an bolo sa dɛ sinon a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko wallahi ko tɔɔrɔ tɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ wallahi tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ sɔrɔ an bɛɛ tɔɔrɔlen don embargo yɛrɛ daminɛni ni sisan cɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye fɛn perdu mais avec tout ça c'est bon ne yɛrɛ ni denw bɛɛ bɛ yan depuis a kɛra u bɛ k'a fɔ k'i tɛ bɔ n ko non an bɛɛ bɛ yan n bɛ n ka passeport fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa an ka président fɛ a b'a ka passeport di yan a b'a muso ka passeport di yan an ka ministres bɛɛ bɛ na n'u ka passeport ye mɔgɔ si tɛ taa yɔrɔ si la n'a bɛ kɛ mun ye a bɛ ko ye a b'an bɛɛ sɔrɔ yan an bɛɛ maliyɛnw de ni an ka jamana de that's how it works anyway inshallah an bɛ jɔ yan an b'a ɲini ala fɛ a ka hakili ɲuman d'an ma an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ jamana marabagaw ala k'an n'u kana ala k'an n'u bila sira ɲuman kan an fana b'u kɔrɔsi de n'u ye juguman kɛ an b'a fɔ k'o man ɲi n'u ye ɲuman fana kɛ an k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ o la Abubakar y'o de fɔ in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni n'aw ye ɲɛ bɛ ɲuman na a bɛɛ ka fara n kan a kan dɛmɛ wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddiduni ni bɛ ka juguman kɛ a ye na tilen donc o de ye anw bɛɛ ka responsabilité an b'an ka ɲɛmɔgɔw lajɛ de an t'u to yen dɛ n'u bɛ ɲuman kan donc on est obligé k'u kɔkɔrɔma don
jamanaden ne de bi yɛrɛ jateminɛ jamanaden n'i ka fama bɛ ɲuman sira kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment mun bɛ sen na sisan a dogolen t'an na donc ne e t'i ka fama kɔ o la k'a kɔkɔrɔma don e kan k'i yɛrɛ ɲininka mɔgɔw bɛ excuse fɔ ne ma se ka kɛ tan ne ma se ya ikhwa kira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam a tun bɛna bɔ ka taa kɛlɛ dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma tugu a kɔ u tora kɔfɛ u ɲininkara u ye mun fɔ ko an ma se ka bɛn ka an ma se ka labɛn ka bɛn ma de a donna ta bɔra ta ala ko cogo di walaw aradul khuruja la'addu lahu udda n'u tun bɛ fɛ ka bɔ u nɔfɛ wallahi u tun b'u labɛn ka bɛn a ma mais u tun tɛ fɛ ka bɔ u nɔfɛ de o de la u bɛ ka nin prétexte ninnu bɛɛ utiliser mais ala ye mun fɔ a ko walakin kariha allahum bi'athahum n bɛna fɔ sisan ala yɛrɛ de tun tɛ fɛ ka bɔ u nɔfɛ quoi muna law kharaju fikum ma zadukum illa khabala n'u tun bɔra u nɔfɛ ka u taw jidi foyi la jasiliya ni fago kɔ minnu fana tɛ ka tugu an kɔ dɛ minnu tɛ ka dɛmɛ kɛ kɛlɛ in na dɛ a kana kasi u nɔfɛ u nabaliya yɛrɛ de ka fisa n'u nalen may Allah give us a better understanding ne bɛ jɔ yan nin ye ne de ka conviction ye nin ye ne de ka danaya ye o kɔrɔ tɛ ko diyagoya wa k'e ta ye alright mais n'an ma ɲɔgɔn faamu o la an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ Mali in kɔnɔ alright an bɛɛ de jɛ don n'a tora ji la an bɛɛ de bɛ to wallahi kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ kulun kɔnɔ ka taa donc ni dɔ ko k'a bɛ wo bɔ kulun na hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ kɛrɛfɛ hali n'o bɛ kulun kun na ka n'i sigi k'a fɔ k'a bɛ ka wo bɔ a ka yɔrɔ de la ka d'a kan ni wo bɔra kulun na ni ji donna ka ban a bɛɛ lajɛlen de bɛ jigin ji jukɔrɔ mais n'an y'a tigi tɛgɛ minɛ ko ayi kana wo bɔ a la n'an kisira tuma min na n'an sera ba kɔfɛ o la an b'a lajɛ tiɲɛ bɛ jɔn bolo ani tiɲɛ tɛ jɔn bolo mais o wagati in na k'a kɛ kɛlɛ ye o tɛ kɛlɛ wagati ye we need to come together an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o moment ka kulu in sauver fɔlɔ donc ni kulu in sauvera ni ba tigɛra tuma min na ba kɔfɛ dɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲɛnabɔ ye اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله